ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, имрӯз 27 декабр соли 2023 1000 рубл шидеста 118 сомону 50 дирам навор кардем. гӯҳҳои гусуладор буқачои савдошидагӣ, буқаҳо барои бастан, буқои калони савдошидагӣ, гӯҳҳои гусуладор, молои майда, ғуноҷин, ҳамаи намуди мола навор кардем. савдошидагиш вақти савдо ҳамаш ҳаст. хӯроки чорво, скутер, велик, ҳамаи чира навор кардем. шумо фақат видеоро ҳамаи ҷоша то охирша тамошо кунед. иншоалло ҳамаи намуди мола, ҳамаи намуди чиза меёбед. барои пешрафти канал якта лайк, касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канали мо обуна шавед. нархи кунҷора 4 сомону 20 дирам. тон нагирен 4 сомонам гирифта метавонем. мо видеоро сар кардем. ассалому алайкум бародаро, тамошобинони канали Маъмур Азия. саҳар савдо аз молҳои савдошидагӣ сар кардем. якта ғуноҷинчаи чорни пёстр савдо шид 5000 сомонӣ. ғуноҷин 5000 савдо шид. на ғуноҷинош 6 нимазорӣ. на бародаро боз як ғуноҷини дига савдо шид. ғуноҷини буғуз 5 моҳа 6 моҳа буғузай 5250 сомон савдо шид. 5250 якум гусалашта 5 моҳа 6 моҳа буғуз будааст. бародаро мана якта пушхори чиваланг савдо шид 1400 сомонӣ. ҳози барака шид 1400 сомонӣ. бародаро буқача савдо шид. буқачаи сия нуштарус, буқачаи соза 3200 савдо шид. 3200. на ғуноҷини карпатам савдо шид. ин боша 5200 савдо шид. 5200. бародаро боз як буқаи дига савдо шид. ғуноҷин савдо шид 3400 сомонӣ. най буқача наванги ям ҳози барака шид 3500 сомонӣ. фикрои худона дар комментария бинависед. нархошон арзанда ё не. ҳаракат кардастем, молои савдошидагиро гирифтастем. 3500 най буқача ҳози барака шид. бародаро буқачаи карпат якум савдо 4600 савдо шуда. дуюм бора 5000 савдо шуда. дубор савдо шид. уже потолок шид нархаш. якум савдо 4600, дуюм савдо 5000. қарай қофушам бинед. اینا چند گرفتن؟
калонтарин буқаи бозор савдо шудааст. Саҳар 22 када, ӯзи харидор 22800 кадааст. Буқам буқаҷон миёндарози калони хушрӯ фарби айбо 22800 бозор кадааст ӯзи. نه 22900 شد. نه بخواه برکه شد 22900 به ترازو 22900 سومونی. نه بخواه تارگل سوداش نیست، بخواه برای باستان های 5500 جای پولگیریش صاحبش میگه خریدار 5100 سوم کده است. با خوش میکنم میگه خریدار یکون سومشا بگذار با خوش میکنم میگه با اینده 400 سوم میگه. نه بقای پاهمی خشروه بقای ترغیه 51 خریدار کده است. 5.5 جای پولگیریش صاحبش میگه. نه خریدار 200 سوم دیگه خوش کرد 53 کم با اینده 200 سوم موندگی یا برا 53 کرد اکو بطیر میگه. 54 شدی نه 5400 خریدار کده است. 55 هم بگیره نرخ زور میگیره. نه بچه های چورنیپیاستره که سهر نشون داده بودیم آقای سعوده شده یک تاش 6900 سومونی میره دهخون خریده اگر 6900 اینایی بقای ترگل اخیر سعوده شد 54 و 50 سومونی 50 سومش کرد 5.5 ازو برادران اینایی بقای کرپت سعوده شده است. بقای برای باستان 10,000 بزرگ کرده است. این از خریدارا گفته است که 10,000 دا چند سوم خوشکی نمیتی فروشنده میگه 12,000 های معامله دوره 10,000 بزرگ کرده است. برادران این عدد تایب بقای دیگه برای باستان سودا شد. این سیاهش بقای دیمونه چه بوده برای باستان کنکریت نه بقای این زردش دیم شده 12,900 هر دش یک جای سودا شده گه یک تا سیاه و یک تا زرد. خوش رو تماشا کنید.
Мародора гумоҷин савдо шуд, гумоҷини фарбияк. Нархша фаҳмидем, бас рафт. Буғузай қисира нафаҳмидем. Қариб ки 6700 савдо шуда. 6600 чандам шуда яй. Тай 6700 рафта яй. Гумоҷини паҳма, суғонош ғавс. Паҳмиша тамошо кунед. Мародора ина гови гусоладор савдо шид 11700 сомонӣ. Наи хиди гов. Наи гусолаш. Гусолаш мухачай агар хато накунед. Ҳозир пеш рафта мебинед. Гусолашам. Анир мекунем нара ё муда. Гусолаш мудай. Муда будааст. На худи гов. Мана чочо. Чочошам тамошо кунед. 11700. Бахар. Пашам. Ишан шведох, я? О, ай, ҷам белгалофо нигашка. Муҳаммад ҷун го оста. Нарай муда бахар. Бахача. Бахача. Исми Муҳаммад. Сувеко. Гой гусоладор. Кам тамошош. 74 кадан? 74 шкайт. 74. Я шоқ шикастагӣ. Гой шведи тоза мега союш. Шухияй. Мародора шухияй. Гой местняй, гой хушруак, майдатар. Ирами ба хотири гусалаш харидан дар корира. 74 бозор кадеса. Шириш чӣ хелай ба? Шириш 4 литр, асе чоч дора, чоча бачаш мехрам. Асе чоч 3 литр, як таша бачаш мехрам. Диюм бачаша. Диюм гусалаш. Майли, она гови гусоладори маҳаллӣ. Гусалаш бухача. 6-7 литр шир саҳару бега. 11000 ай нархаш савдо мешава. Саҳар 8 пурсидеста буд, ҳозир 6700, 6800 пурсидеста. Нояти дига гои гусоладори маҳаллӣ пародни савдо шудеста, она гои хушрӯаки соза. 12000 мега нарша савдо мешавад. Бозор 10000 кадай. Саҳари ҳозир 9000 пурсидеста. Гусолаш бухача. Гусолашам соза. Хушрӯак. 6-7 литр шир гоштааст. 9000 ҳозир харидор аст, ҳозир савдо дорам. 10000 дам наметам мегам. Ай 10000 боло меброи мега харидор боша. Калонтарин қушқорои бозор. 5,5-6000 бозор кардеста. Ҳардуша. Нарх барои якташ 5,5-6000. Quşqoroy ishbek Sattorov. Damdonoy chori birovardagi ҳардуша. Бародаро скутер дар Паншанбозори Алхозобод зон 6300 сомония. Характеристикашо намедонам ина. Нархаш нет рақами телефонаш.
Ne xil velik 600 so'm. Bu arzon meshab. No 800 bular. Isham 800 da? Isham 800. Ardish 800 deydi. Ta syomka faqat. Samaka çan şunu? 2800 elektro samaka. Bos arzon meshida. Ne rakamı telefon gavzan ya xaridor burama zang mezan. YouTube memon. 915 96 59 99. Xaridor bo'lishim ma'lumot adres Kalxozovo. Çan kilometr megarda yapatadi? 40 kilometr. Mana jeti savdo bo'lar. Ha, hafsat savdo meshava, mayda. Mana 450. 450 savdo meshava. Mana 400 bo'lam savdo bo'lar. 400 savdo meshava. Mana 600 savdo bo'lar. Ish 600 savdo meshava. Ish bular 1000 so'm bo'lishi. Aynan ular Qizil, ha? Qizil 800 kamera, rossiyska. Ha. Joy ishida velik salon 1000 so'm, joy pul girisha. Ne kamera rossiyskada. Hechlar bor-ku, purjina bo'lmasin. Bular original, Ha, tamam. Agar arzonlari 5-700 da. Eng arzonlari bor. Ne kamera 800 da savdo meshava Rossiyada. Qani syomka qilyapsiz? Ayting. Telefon nomerda 900 900 975 75 46 72. Xo'p, chilisha shu haftada haf. Xaridor bo'lsa, marhamat, nay veliko hammash furushan. 975 46 72. 72 oxirisi. Ahronish haftada dubdas. Raqami tushirunavishda girin, oxirgi nomer haftada dub. Mana veliko. Skuteram sizdanmi? Yo'q. Internetga qo'yib bera. Sotilib ketdi. Raqami telefoni shuna 6300 so'mga adres Kalxozovo. Mana jarmay doni toza mana seu 380 dirham kilosh. Na makoyi. Hammas makoyi xitoyi budast. 350 dirham baroy 1 kilosh. Ne jarma ira sutash qatizadagi suta qati 3 somon baroy 1 kilo. 3 somon 50 dirham 1 kilosh. Suta qatizadagi jarma. Gandum. Qancha bor ekan? Kilos. 4 so'm deyapman. 4 so'm. Qopchasini beraman. 4 somon gandum. 3 somon 50 dirhamga qopcha bigirib metmegan. Mana xeli gandum. Ha, narxi jav. 4 somon 50 dirham baro 1 kilosh. Mesni de. Mesni arpa. Yo, o'zim saqlaman. Navbatlar bo'lsa. Savdo ketib qoladi. YouTube kanal. Bu ham sotiladimi? Yo'q, Sotilmaydi, prosta. Qo'lar tovarga Guruch qancha dedingiz? 13. Sezdasi. 8 somon 1 kilosh. Nima sort bu? Qizil qattiq. Qizil qilib ketdi. Ko'ring.